Selamat lemai serta merik tabik bahasa ngagai kita semua bergulai dengan aku Crispin Fowler. Batang berita. Sarawak dekat numbuh ke ekosistem tip meruan ala ekonomi baru berpelasar ke hidrogen oleh dikemansang ke. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg Madah. Tuk seririh henggau pengeransiang dekat medak negeri itu, nyadi pengemun nyerungkai ngagak manah serta nempak hidrogen gadung di Asia Pasifik. Therefore, we must spur investment in integrated hydrogen facilities and infrastructure. I believe this will bring down hydrogen production costs and will stimulate demand for hydrogen. Ia berjaku munyinya maya nyimpul jaku Aria Ba'awum Kunsil Negeri Dun Sarawak ke-19 kena hari 4. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari Madah ambil kecuntuh Perintah Negeri Nengah Upis Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC udah bersahut engkau beberapa itik company dari Korea Selatan dikenang agak loji hidrogen engkau amonia gadung di Pintulu. Once completed, the plant will produce 630,000 metric tons of green ammonia, 600,000 metric tons of blue ammonia, 220,000 metric tons of green hydrogen, of which 7,000 metric tons will be for domestic use, and the rest will be exported to South Korea. Madah kau nyemeta, Ko-Premier Sarawak pemansang barunya dekat nambah ke mayu hagit pun penatai ekspor negeri alai sekedar hari nyak nyeng kaum ekspor minyak ngau gis bakang lama tu. Bak perkara bukai, Premier Sarawak Madah dikenal napi penanggul ekonomi ketegal pandemik COVID-19 kenyau 2 tahun ke udah, Perintah Sarawak numbuh ke pelian pemansang udah COVID-19 PCDS 2030. Ia madah pemutusnya nyadi ke pelasar ngadu baru pengeremai ekonomi ke dekat ngembiang negeri itu, nyadi negeri berpenatai pemisi besai serta mansang manggai tahun 2030. Under the PCDS 2030, our economy is targeted to grow at an average of between 6 to 8% per annum. I am confident we will be able to take this leap of faith in achieving the target and Sarawak aspiration through new economic model. Although to some the target is high, I am certain with new growth areas and promising prospect, the average of 6 to 8% growth per annum is achievable. Ia megak madah, Sarawak mesti ngemerat ke perkara transformation dikena ngatur baru lalu nambah ke macam bangsa pun ekonomi. Thus, to emerge as a stronger region, we must embark on a full-fledged transformation and capitalize on mega trends around the world. Our focus is on restructuring and diversifying our economy into high-value downstream industry. We need to be innovative, productive, and resilient in the global business environment that are dynamic and volatile. Berita akan ketu. Ekonomi Sarawak disarang nambah 5,6% bak tahun 2022. Sapit Premier Sarawak Kemegang Menteri Wang Gau Ekonomi Baru Kedua, Dato' Amar Douglas Ugah Mbas Madah. Perintah melabak ke negeri itu dekat nyingkang ngagai renggat penyuman ekonomi berpuan dari pemutus muka pintu penama antara menua, pengeremai sektor luar serta program domestik pulai manah baru tahun tu. The Sarawak economy on the demand side, Sarawak total trade registered a growth of 26.6% from ringgit Malaysia 77.2 billion in 2020 to
ringgit Malaysia 100.26 billion in 2021. Export grew by 29.9%, driven by an increase in export of LNG, crude petroleum, crude palm oil, petroleum product, aluminium and ferroalloy. Ia madah ke perkaranya Maya Aum Dun Sarawak ke-19 kena rimpat. Nama kejakut ya. Dato' Amar Douglas Ugah Madah, penyampau pemeranak pokok peribit megaudah nambah 7.3% bak tahun 2021, alai Sarawak boleh 7.1 bilion ringgit ari pemeranak pokok bak sektor kilang tahunnya. Public investment, on the other hand, grew by 18.2% in 2021, given increasing momentum in the implementation of infrastructure project throughout Sarawak. Kelimpah harinya ia megak madah, belanja pengguna udah ngerembai nengah macam bengkah bantu ti ditumbuh ke perintah besai serta pakej bantu khas Sarawak Kusayang BKSS hari perintah negeri. Bak perkara bukai, Dato' Amar Douglas Ugah madah ke pemutus perintah Sarawak beranak ke pokok bak serba Dynamic Holdings Berhad SDHB kena tahun 2017 berpun hari medak penegak penatai hasil kompeninya. Kuian rang, semua pengawak beranak ke pokok hari perintah negeri endang berpelasar ke pansiak tik berkaul. When the state participated in Serba Dynamic initial public offering back in 2017 and subsequent investment prior to COVID-19 pandemic, the financial position of the company was strong with a revenue of ringgit Malaysia 2.72 billion in 2017 and ringgit Malaysia 4.52 billion in 2019, with profit after tax of ringgit Malaysia 304.79 million and ringgit Malaysia 497.98 million in 2018-2019 respectively. In fact, to date, the state has received a total of ringgit Malaysia 22.552 million dividend payout from the company, with the yearly dividend yield ranging from 4.6% to 6.9%. In addition to that dividend, the state has also received share split and bonus fee, free at cost, amounting to 66 million shares. Ia megak madah, semua bangsa pemeranak pokok ngepun ke beberapa bengkah tikas ke endak disadang, nyadi lalu endak netap ke penyadi dudiari. Of course, no guarantee can be given about future performance, and any decision to invest should not be construed as offering such a guarantee. In the case of Serba Dynamic, no one could have anticipated for things to derail unexpectedly. The company is currently going through a series of interim setbacks. Nonetheless, the latest update indicates the company is looking into a turnaround and restructuring with existing investors are looking forward to. Bab berita udah tahu. Perintah Sarawak semampai ngetan ke hak rakyat bak tanah sidak alai kenyawari tahun 1960 subak, perintah udah numbuh ke pengawal nyukat lalu merik surat palak tanah adat Bumi Putra NCR. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Madah dikenang ngemujur kaki pengawalnya, perintah Sarawak udah ngepun ke program nyukat tanah NCR cara baru berengkah hari tahun 2010. Melalui inisiatif ini, sehingga 30 April 2020, seluas lebih kurang 1,031,712 hektar atau 2,549,360 ekar telah berjaya diukur secara perimeter dan seluas lebih kurang 794,513 hektar atau 1,963,216 ekar daripadanya telah pun diwartakan sebagai Reserve Komunal Bumi Putra Pertanian di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri. Pewartaan bagi kawasan yang telah diukur secara perimeter akan dilaksanakan secara berterusan.
Ia berjakut bunyinya Ba'awum Dun Sarawak ke-19 kena rimpat. Ia kemegat Menteri Pengeraja Asal ngau pemansang kandang Negeri 2 Madah, Perintah Sarawak belak cakah ngadu ke pengawal nyukat tanah Kediri ke udah digezet dengan Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri. Sehingga 30 April 2022, sebanyak 54,072 lot individu telah berjaya diukur yang melibatkan kawasan seluas 66,808 hektar atau 165,082 ekar yang telah dan akan dikeluarkan surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri. Bab perkara bukai, Dato' Amar Awang Tengah Madah, Sarawak Delta Geopark SDGP dekat diangkat menjadi Geopark menua di pelabak ke dekat Berengkah bulan Jun tu. Dengan pencapaian pengiktirafan ini, SDGP akan menjadi jenama baharu yang memberi manfaat dari aspek publicity global yang Masr Aslam, promosi geopelancongan, peningkatan pembangunan infrastruktur dan sosioekonomi, serta peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Nama kerja kuya ia Madah. Perintah Sarawak megak benung ngadu ke pengawak minta Taman Negara Niah jadi palan pesaka dunia UNESCO. Kelimpah harinya, ia Madah, Perintah Sarawak benung berjalai ke pangsi The Sarawak Climate Change Policy and Low Carbon Society Blueprints in Cities and Towns in Sarawak, Kuching, Miri Sibu and Bintulu. Nengah langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12, RMK-12, bak 7 napi isu berkawal ngau ubah gayari di Sarawak. Kuya, pansiaknya ngembuan 7 dekat 4 langkar kerja serta ngemansang ke pelin mitigasi dikena ngurang ke pemansut GIS Rumah Gadung GHG, ngelangkar pelin dikena mutar ke ubah gayari baka empuh bah, kemarau engau kebukai. Melalui projek tersebut, Kerajaan Sarawak mensesarkan pencapaian menjelang 2030 seperti berikut. 1. Pengurangan pelepasan karbon dioksida sebanyak 45%. 2. Pewujudan green jobs sebanyak 5%. 3. Pewujudan small medium enterprises yang terdiri daripada sektor ekonomi hijau sebanyak 5%. 4. Peningkatan daya tahan infrastruktur terhadap perubahan iklim sehingga 80%. Dan 5. Pengekalan indeks pencemaran udara IPU harian ke status udara bersih sifat sihat ya, IPU di bawah 50. Berita kepenudi ungkup lemah itu. Tuai Menteri Menua TYT Negeri Sarawak, Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud, nerima penomai basari Direktur Upis Audit Menua Negeri Sarawak, Rokiah Sahat, baru mahia di Demak Jaya, Kuching kena rimpat. Maya dirandau Rokiah Sahat. Maya dirandau Rokiah Sahat Madah. Tujuh yang ngatur penemui bahasanya dikena nempak kaul ia bergulai ngau Perintah Sarawak. Jadi tujuan lawatan ni hanya untuk memaklumkan kewujudan saya lah di Sarawak terutamanya dan menjalinkan hubungan yang lebih baik lah dengan kerajaan negeri. Rokiah Megat Madah ia baru megai penduduknya kena ke 11 April tu tadi. Nak tu dulu edisi malam bergulai dengan aku Crispin Fowler. Berita kesilik lagi tahu daripada dengar semua laman media UKAS yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube.